Ay, mga gabi sa tanan no. Ako day sa wala pa nakaila. Ako day si Julius Ibanez Maniscan po sa pangalang Julpax UB ay ang mapal ang nita karon ng magbasa ta sa pulong sa Diyos. Basahan na to ang unsa ka maayo ang Diyos dili ka nato dili ka kanako kanimo ug kanatong tanan ang maong basahon na to ang title mo akong basahon gugma kung unsa kita pagigugma sa Diyos kita nato no magbasa ta kung magbasa ta makapo sa tao na ayat ta magbasa no yung payo nga tatong mata ilok na atong ulo. Hallelujah Father Lord Jesus Lord salamat kay kanubiyon na Lord Lord unta kung makabasa ang makapinaw ang among Bible no pag basa na mo ang pulo live lang ni Lord ako na yung tabang ang tatay kanimo Lord Lord ta kayo usog kaalam Lord no matunan yun na mo ang imong unsa gyud ang imong pagkamaayo unsa gyud ang naa sa maayong balita Lord daghang salamat Lord Lord daghang salamat kini balik dong gimaya ang Diyos mo naman in Jesus name amen no magasa ta kita sa John 3:16 no naksan mo siguro na ako na niya pero basahan lang yung na to kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan tungod ni ini ihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan mutuo kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon kung kita day mosalig sa Dios dili kita malaglag kung dili makabaton ta sa kinabuhing dayon no o unsay gid ka maayo ang mao na ang pinakamaayo kay Dios di ka nato kailangan jud nga masabtan nato na no dili ta mo ali ta diri sa John 10 no basahan nato ha apan ang kawatan mo anhi aron lang pagpangawat pagpatay o paglaglag mianhi ako aron ang tanan makabaton kamo o kinabuhing madayagon ang Ginoo ang Dios dahil si Jesus Christ na hindi dahil sa kalimutan kung dili kita makabat na dili maluwa kita tanan maluwas ta no o dili kay ani sa ang ubang tao kay nanhiman sa kalibutan tungod lang sa pagpangawat ngadto sa balay pagpangawat pagpatay no pagpatay no sa kuan sa tao kung mga tumangani o paglaglag sa kamatuoran kung sa kamaayo ang Diyos no mao na ang maayo kay Diyos di ka nato no kung mabasa ta diri sa Romans 3 dili ka Romans 3:23 no basahan na to ha nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios kita day tanan nakasala ta way tao nga way nakasala o nahilayo ta sa himaya sa Dios pero ang Dios nangita gyud paagi no nangita siya paagi nga kita mga maluwas pakamatay kay isa sa krus para kita maluwas ako maluwas ko kamo o kita talag maluwas ta tungod sa iyang dugo pagkamatay sa krus dito no mo ani sa ta kadali kadjut na mo ani ta sa dalikyat ta diri sa 1 John 1 John 1:9 ay ta diri apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala siya nga matarog o matinong manon sa iyang gisaad mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala o nahilo sa tanan natong mga kalapasan
kita dahil kung mudul dito sa Diyos, dili lang yun dito kung nang mahinlo ta ba, maluwas ta, kung matidod-anon ka sa imong pagpasaylo, no, mong makapasaylo mga ang Diyos, kita pa kayo ano, datong na diwa ka ng nang bali ng bugoy-bugoy, di ba? Juan, makapasaylo mo gani ang Diyos, kita pa nga tao, kita makapasaylo sa atong nakasala ato ano ang tao naman pero dapat atong search kung subayon na itong Bible, kaya ang Bible mao ang kwan sa Diyos, mao ang pulong sa Diyos. Dili ka sa kadalikya sa dili sa Romans 5:8. Likyatan na apan ipakita sa Diyos kanato ang gidapon sa iyang gugma kanato kay sa nakasala pa kita na pagkamatay si Kristo alang kanato. Sa kita makakasala giluwas man ta pinaagi sa dugo ng Kristo, no, iluwas ta niya pinaagi sa iyang dugo o kamatay ka sa krus kaluwas ta, no, speaker sa atong mga kita makakasala kung kita iluwas ta niya o mo dalikyat ta diri sa 14:6 dalikyat ta ni 14:6 si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa mahal kung dili pinaagi kanako. Kita di ay what dito dili dito makaadto sa amahan kung dili pinaagi sa kaya dapat ang main gid ani ang but pasabot sa lugar ani wala siya ra ang dalan kay ibutang man diri walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kaniya. So siya ra gyud ang dalan nga angay ang naadto sa mga tao o dalikyatan na dali ang 1:12 apan katong midawat o misalig kaniya hatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Kita dai modawat ug mosalig kaniya mahimo ta tagaan niya katungod nga kita mahimo tang anak sa Dios. Kabig kan bayo Dios no kay kanato daghan gyud basta mabasa gyud ng Bible gyud daghan kaayo ang kuano daghan kaayo ang mapulong maayong balita diri kung unsa gyud ang Dios. Kung gusto nimo masabtan basa ang Bible kay diri ka makaingon nga basta gyud sila magsulod sa himaya sa Dios, no. Mo dalikta ta kadali sa Mateo 5:8, no. Dalikta lang nato kadali lang. Bulahan ang mga putli o kasing-kasing kay nakita sila sa Dios. Ang ganang mga putli kasing-kasing Lord. Ang ganang mga putli kasing-kasing mga igsuon, no. Bulahan kay nakita sila sa Dios. Kay bisag unsa pa kagitabot sa nina o unsa pa lang nakita sa Dios ang imong presensya o unsa imong kasing-kasing. No, kabig kay butang gyud niya dali bulahan ang putli kasing-kasing kay nakita sila sa Dios. Kabig gyud ang Dios. Gabi ka maayo, no. Dili ata tama no mga gabi is talan punta nasabtan na to tanan ang kuan mo punta mo taga gabi makakuan mo sa Bible, no. Salamat kayo, salamat din ka mayong gabi is tanan kung tampo nakadali, no. Hallelujah, Father, Lord Jesus, Lord, salamat kay karong gabi, Lord, sa punta nasabtan na mo ang imong sumaya o imong pulong dili ka gamot, Lord. Salamat kay Lord kay mga unsay mga kailangan ng financial blessing kapiskay sa lawas, Lord, mo ang grasya dili ka naman, Lord. Thank you, salamat, Lord. Kini ang balik ng maya ang Diyos mo lawas in Jesus name. Amen. Amen. Thank you guys. Bye-bye. Welcome to next day. Thank you. Bye-bye. Good evening.